Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hello everyone. First of all, let me introduce myself. My name is Zafa Fadila Putri and I'm from 12 Science 6. I'm here to explain the assignment given by Miss Ira about conditional sentences and if clause. So, happy watching! Apa sih conditional sentences itu? Nah, conditional sentences adalah kalimat pengandaian. Pengandaian yang diungkapkan ini bisa saja terwujud ataupun tidak terwujud. Lalu, apa sih hubungan antara conditional sentences dan if clause? Jadi, bentuk dari conditional sentences adalah if clause plus main clause. If clause adalah klausa yang merupakan bagian dari pengandaian. Sedangkan main clause adalah kalimat yang berisi konsekuensi dari kondisi pengandaian di awal kalimat. Dan if clause juga disebut conditional type 0 and type first. Yang pertama ada type 0, kondisi berupa kebiasaan atau fakta umum yang terjadi. Rumusnya if plus simple present tense plus simple present tense. Contohnya, if he lies to her, she gets angry. Jika dia berbohong padanya, ia akan marah. Kata lies dan gets di sini merupakan verb 1 atau kata kerja pertama yang termasuk ke dalam simple present tense. Yang kedua ada type first, yaitu hasil konsekuensi yang terjadi di masa depan. Rumusnya if plus simple present tense plus simple future tense. Contohnya, if I study hard, my father will give me a special gift. Jika aku belajar dengan sungguh-sungguh, ayahku akan memberikanku hadiah spesial. Kata study di sini merupakan verb 1 yang masuk ke dalam simple present tense dan kata will di sini yang merupakan future tense. Lalu ada type 2, kondisi yang kemungkinan terjadinya sangat kecil. Rumusnya if plus past tense plus models plus past future. Models di sini itu berupa were, would, could, and might. Contohnya, if I had a lot of money, I would travel around the world. Jika aku punya banyak uang, aku akan mengelilingi dunia. Kata had di sini merupakan past tense dan would di sini merupakan past future. Yang keempat ada type third, kondisi yang seharusnya bisa terjadi di masa lalu, tetapi tak akan mungkin terwujud di masa sekarang. Rumusnya if plus past perfect plus past perfect future. Contohnya, if you had been more carefully, you wouldn't have had an accident. Jika kamu lebih berhati-hati, kamu tidak akan mengalami kecelakaan. Had been di sini merupakan past perfect dan wouldn't plus have had itu merupakan models yang ditambah past perfect future. Yang terakhir ada mixed conditional yang fungsinya untuk menggambarkan kondisi masa lalu dengan tindakan di masa kini. Rumusnya if plus past perfect plus simple past tense. Contohnya, if you had taught me how to make a brownies, I wouldn't buy it in the store. Nah, had taught di sini merupakan past perfect dan wouldn't buy di sini merupakan past tense. Lalu di sini ada 5 fungsi dari if clause. Ada contoh dari if clause plus reminder atau peringatan. If you wanna pass this test, you have to study hard. If you don't wanna be late, you must go earlier. If she wants to be a good singer, she has to practice a lot. Yang kedua ada if clause plus suggestion. Contohnya, if you don't wanna get sick, you should take a break. If you don't want your mom get mad, you had better finish that homework. If you wish to be slim, why don't you stop eating at night? Yang ketiga ada if clause plus imperative. Contohnya, if you don't wanna be late, get up early. If she come, tell me immediately. If you wanna win this competition, be passionate and work hard.
Berbeda dengan if clause plus suggestion tadi yang hanya memberikan saran, if clause plus imperatif ini gunanya untuk memerintah seseorang untuk melakukan sesuatu. Yang keempat ada if clause plus general truth. Contohnya, if you are 17 years old or older, you are allowed to have an ID card. If you are thirsty, go get a cup of water. If the strawberries are ripe, it will turn red. Nah, general truth ini bersifat umum, bukan pribadi. Yang kelima ada if clause plus to show a dream. If I had a lot of money, I will build a big house. If she graduates from high school, she will continue her study to England. If I have free time, I will meet you there. Nah, if clause plus a dream ini menunjukkan sebuah impian yang akan dilakukan di masa depan. Cukup sekian penjelasan dari aku. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.